नमस्कार बंधुरा की अवस्था केमन आछो सबाई आशा करछि तोमरा जे जेखाने जे अवस्थाय आछो भालो आछो सुस्थ आछो। झाड़ग्राम जिलार छोट्ट एकटी ग्राम थेके आमि सुमित्रा आमार ब्लग चैनेले तोमादेर सबाइके अनेक अनेक स्वागत। आज के एकटा छोट्ट भिडियो निये चले एलाम। आज होच्छे दोल पूर्णिमा, तो पूर्णिमार पुजो होच्छे आमार बापेर बाड़ीते। তোমাদের সাথে আমি পূর্ণিমা পুজোটা শেয়ার করলাম। ভিডিওটা ভালো লাগলে একটা লাইক দিয়ে দাও, সুন্দর দেখে কমেন্ট করে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নাও, আমাকে বন্ধু করে কিন্তু আমার পাশে থেকো। আজকের মতন চলো টাটা।